साथ लेके उन्होंने कहा ऐन हरम के नीचे ये पानी कुएं से निकलता है, हरम के नीचे 7 चक्कर तवाफ करता है हरम का, और फिर उठा के उसने हमें तवाफ करवाया और फिर उठा के हमें ऐसा इशारा नहीं आया कि अब हमें आगे सफाई की कोई पाइप्स थी वो भिजवानी थी करनी थी, बिल्कुल खामोशी रही और ये गायब हो गए, इनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो हमें बहुत है, आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम चाहते हैं कि ये पानी इतना मुबारक है, इतना बरकतों वाला है, इसके फैज़ में कोई कमी पेशी ना हो, हम इसकी सफाई सुथराई हमारा फ़र्ज़ है। मैं क्या चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त। आज ही मुझे जो मैंने पिछली बार अपने उम्रे के दौरान अपने हरम शरीफ में जो मैंने वाक़या एक आपको से शेयर किया, मुझे उसकी पसंदीदगी को देखकर लगा कि मैं एक वाक़या और भी वहाँ मैंने जो सुना, वहाँ के रहने वालों ने मुझे बताया, मैं आपसे ज़रूर शेयर कर लूँ। ये वो चीज़ें हैं कि जिसको सुनकर, जानकर आपकी रूह, आपका ईमान ताज़ा हो जाता है। इंतहाई रूह परवर वाक़यात हैं जो आप में ईमान को तरोताज़ा कर देते हैं और दिल की ठंडक का बायस बनते हैं। हुआ यूँ कि एक दिन हरम में हम बैठे हुए थे और आप जब गए होते हैं पहली बार, आपका एक अलग ही, आपका दिमाग एक अलग ही उस पे होता है, सोच में होता है, हर चीज़ को आप बड़े गौर से, आपने सुना होता है जी आब ज़मज़म आप चाहिए, आब ज़मज़म पीना है। वहाँ इवन ड्यूरिंग तवाफ़ मेरा बेटा छोटा था और गर्मी की शिद्दत से वो बेहोश हो गया, तो मैं उसको गोद में उठा के ही अपना उम्रा के फ़राइज़ अदा करती रही। तो किसी ने मुझे वहाँ कहा कि इसको तुम आब ज़मज़म के नीचे बैठा दो, इसके सर पे डालो, अल्लाह करम करेगा। और मुझे घबराहट पहले ऐसे हुई कि इसको कुछ हो ना जाए, तो फिर मैंने कहा मैं अल्लाह के घर खड़ी हूँ, जो मालिक है हर चीज़ का, तो मैंने आब ज़मज़म में उसको बैठाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो ऐसे ही मैं बैठी, तो वहाँ के जो इलाकाई लोग थे और वहाँ रेगुलर जो मुलाज़मीन थे और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो मेरा उन सब से बहुत अच्छी गुफ्तगू बातचीत रहती थी। तो मैंने उनसे सुन बड़ा सुकून था। रात का पहर था, लोग इशा पढ़ के जा चुके थे, तहज्जुद के लिए कुछ लोग खड़े थे, कुछ इबादत। तो मैं क्या करती थी, सबको सुला के मैं आके हरम पाक में ज़मीन पे बैठ के सिर्फ हरम पाक को तका करती थी, देखा करती थी। कहती थी मुझे यकीन ही नहीं आता था मैं और मेरी औकात और मैं किस जगह पे बैठी हूँ, और बस अपने रब से मुखातिब होती थी कि यार तेरी क्या शान है। बहरहाल इस दौरान ऐसा कुछ लोग आके हम बैठ गए इकट्ठे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आब ज़मज़म का जो कुआं है, आप में से किसी ने उसको देखा है? साल हाँ साल से आ रहा है, इसकी सफाई का क्या निज़ाम है, क्या इसका तरीक़ेकार है, आप लोगों को पाइप क्या लगा हुआ है, क्या मतलब मुझे समझना मैं चाह रही थी। तो वो बड़ा मुस्कुराए पादो पाकिस्तान ने कहा आप क्या बात करती हैं, आप ज़मज़म की कुएँ की बात करते हैं। कहते एक बार बहुत हमारे यहाँ ये शोर उठा कि साल हाँ साल से कुएँ से पानी आ रहा है तरीके से, जो भी, कभी इसकी सफाई सुथराई का ख्याल किसी को नहीं आया। तो ये बात उठी कि इसको चेक करना चाहिए, कहीं इसमें कोई चीज़ शामिल ना हो जाए, कुछ चिकनाई जम जाती है, कोई काई जम जाती है, कोई इस तरह की चीज़ें, ज़र्रात जम जाते हैं, तो वाई नॉट इसको उसमें उतर के इसकी सफाई का काम किया जाए। तो बहरहाल इस पे मशवरा लिया गया। तो इमाम काबा ने कहा कि वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है और आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम चाहते हैं कि ये पानी इतना मुबारक है, इतना बरकतों वाला है, इसके फैज़ में कोई कमी पेशी ना हो, हम इसकी सफाई सुथराई हमारा फ़र्ज़ है। मैं कहा चलें जी करके देख लें। तो एक टीम तैयार हुई 8 लोगों की, जिन्होंने कुएं में उतरना था और उसके बाद उसकी सफाई का काम करके और फिर निकलना था। तो उनमें ज़्यादातर तादाद, हमारी किस्मत अच्छी है कि ये काम ज़्यादातर तादाद में हरम में पाकिस्तानी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जिस अकीदत और प्यार से करते हैं उसका भी कोई मतलब जवाब नहीं है। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने वो सब लिबास पहना क्योंकि कुएं के अंदर उतरना था, और तमाम इंतज़ामात के बाद हम हमारे 4 साथी कुएं के अंदर उतरने थे, 2 ने बाहर
ویٹ کرنا تھا کہ ان کی طرف سے کیا کوشچنز آتے ہیں، ہمیں کیا چیز سپلائی کرنی ہے، اس طرح کا پورا سسٹم میکنزم بنا ہوا تھا. میں کہا 1 اترا، 2 اترا، 3 4 ہی اتر گئے. کہتے ہیں اس کے بعد بہت دیر تک ان کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہیں آیا کہ اب ہمیں آگے صفائی کی کوئی پائپس تھیں وہ بھجوانی تھی، کرنی تھی. بالکل خاموشی رہی اور یہ غائب ہو گئے. ان سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہو رہا تھا. تو ہمیں بہت پریشانی ہوئی کہ یہ ہوا کیا. اس کے کافی دیر بعد ایک دم کنویں سے پہلے ایک نکل کے گرا، پھر دوسرا اچھل کے، جیسے کوئی کنویں سے باہر نہیں گرتا، جیسے کوئی اچھال کے کنویں سے باہر پھینک رہا ہے. اس طرح یکے بعد دیگرے یہ چاروں باہر آ کے گر گئے اور تھوڑا سا نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھے، جس طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھے. تو انہوں نے پہلے ان کو اٹھایا، حواس باختہ تھے، تھوڑا ان کو پانی شانی پلایا اور پھر پوچھا کہ کہاں تم لوگ چلے گئے تھے، کیا ماجرا ہوا ہے، تم کس طرح، تمہیں کس نے باہر اٹھا کے پھینکا ہے. تو وہ چاروں ہکا بکا تھے. کہتے ہیں ہم تمہیں کیا بتائیں ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے. میں کہا ہمیں بتاؤ، ہم تو پریشان ہو گئے تھے اور تم نے نہ کوئی پائپ استعمال کی صفائی والی، نہ کوئی لائن منگوائی، ہوا کیا. انہوں نے کہا جی جب ہم جیسے ہی کنویں میں اترے تو ایک دم پانی زور سے آیا اور ہمیں ساتھ لے کے، انہوں نے کہا عین حرم کے نیچے یہ پانی کنویں سے نکلتا ہے، حرم کے نیچے 7 چکر طواف کرتا ہے حرم کا، اور پھر اٹھا کے اسے ہمیں طواف کروایا اور پھر اٹھا کے ہمیں باہر پھینک دیا. کہتے ہیں آپ گندگی کی بات وہاں کر رہے ہیں، کائی کی بات کر رہے ہیں، کسی چیز کی. وہاں تو منظر ہی کچھ ہو رہا ہے. پانی نکل کے پہلے حرم کا طواف کرتا ہے، پھر باہر آتا ہے، پھر باہر نالیوں میں یا جن چیزوں میں پائپ کا سسٹم ہے. لیکن جب سے یہ کنواں ہے اور جب سے حرم ہے، پانی جو ہے وہ حرم کا طواف آب زمزم کر رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس منظر کے بعد ہمارے ہوش اڑ گئے. ہم نے کہا یہ وہ اللہ کا کرشمہ ہے اور اس کو نہ صفائی کی ضرورت ہے ہماری، نہ ہماری عقل دنگ رہ گئی، اور ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ تھا. اس کے بعد روح جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں تڑپ گئی اور اللہ سے بہت خوش و خضوع سے دعا مانگی، اللہ کے معجزات پہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایک پاک مذہب میں اور ایک اپنے پاک نبی کی امت میں پیدا کیا. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بہت دیر تک ہم وہاں بیٹھ کے روتے رہے اور اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتے رہے. بہرحال ایسا خوبصورت واقعات، وہاں جائیں گے، وہ معجزات کی زمین ہے، وہ برکات کی زمین ہے. تو وہاں جا کے آپ کو اس طرح کے خوبصورت واقعات اور نہ صرف دیکھنے کو ملیں گے اور عجیب عجیب طریقے سے آپ کی مدد ہوتی ہے. میں چھوٹے بچے کے ساتھ کیا تھا، میرے ساتھ ایسے ایسے مدد، کہاں سے غیبی مددیں آتی تھیں اور میرے مسئلے حل ہو جاتے تھے. یہ میرے رب کا، اور جو اس کی زمین پہ جاتا ہے اس کا میزبان وہ خود ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے.